गाइस मैंने छोटी शेप मंगवाई थी सर्कल की, देखो कितने बड़े बड़े सर्कल की शेप दे दी है। दीज आर ऑल येलो। सी ये साइज ठीक था। मिनी किट कैट्स हैं। येलो शेप, येलो कलर मिनी किट कैट्स हैं। क्या है इसमें? ब्रोकन आई थिंक सो। येलो येलो मिनी क्यूब्स हैं। आप देख सकते हैं। ये मिनी ट्रायंगल है येलो। नहीं एक्चुअली ये येलो और रेड मिक्स लग रहा है मुझे कलर ना। आई डोंट नो। ये देखिए येलो ही है ये। मैं सारे नहीं खोल रही हूँ बिकॉज मेस्टअप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एंड राइट नाउ मुझे सारा स्टॉक जो है अरेंज भी करना है। सो आई वांट टू कीप इट इन दिस ओनली। बाद में मैं इनको निकालूंगी। सी ये भी सेम मिनी येलो कलर की प्लेट है जो मैंने आपको भी दिखाई थी। मैं सारी नहीं खोल रही, ये सेम है। ये भी ट्रायंगल है वो जो मैंने आपको भी दिखाए हैं। ये क्या है? अच्छा ये मिनी चिप्स हैं येलो। ये मिनी क्यूब्स हैं येलो ही है जो मैंने आपको भी दिखाया था सेम। ये येलो अनशेप्ड है।
kg ही है। आपकी मिट्टी थोड़ी सी मंगवाई है, ज़्यादा नहीं मंगवाई क्योंकि मुझे सिर्फ इन्हीं की वीडियो बनानी है। टूट जाती है ये, पता नहीं गाइस, फर्स्ट टाइम देखी मैंने ये चीज़ें। इट्स नाइस। ये अभी तक सारा येलो कलर का ही स्टॉक है। ये भी ये देखो कितनी छोटी है किटकैट। ये भी किटकैट ही है, मिनी किटकैट। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर टाइप में है, ये थोड़ा मोटी है, सेम है। ये किटकैट्स हैं येलो कलर की। ये सब येलो स्टॉक है अभी तक। ये क्यूबिकल बाहर से देखिए, ये भी किटकैट्स हैं। These are also chemical balls, same. ये भी and ये स्क्वायर शेप है। हाँ स्क्वायर शेप है, ये मैंने मंगवाई थी से चीज़ लेके, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए।
अभी नहीं, मिनी स्क्वायर भी कह सकते हैं, मिनी शेल स्टोन भी बोल सकते हैं, उनको दोनों नामों से बुलाते हैं आई थिंक सो। नहीं, किटकैट ही है अभी भी, मिनी किटकैट, मोटे वाली हैं ये, थिक किटकैट्स, बस 3 तरह के किटकैट हैं, थिन, थिक एंड लॉन्ग में, बिग में। इस करूँगी इनकी सबकी अभी unboxing। Slate pencils, yellow, thick slate pencils. ये सब थिक स्लेट पेंसिल है सभी। मैं सारा नहीं खोल रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार मैम बोल रही है मुझे अरेंज करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बाद में से करूँगी। These are grooves, yellow grooves, chips and grooves and chips and guys. Okay, yellow chips. ये भी येलो चिप्स हैं, ये ग्रूव्स हैं येलो। चिप्स भी हैं, ग्रूव्स भी हैं। देखिए स्टॉक मुझे ना हार्ड ही लग रहा है, इस यूज़ करने तो पता चलेगा कि मुझे मैं कुछ बोल सकती हूँ। ये भी ग्रूव्स हैं, ये चिप्स हैं। These are also grooves and chips mix. ये ओपन था गाइस। एक चीज़ आपने नोट करी है, इसमें स्टॉक जितना भी मुझे रिसीव हुआ है सब सही सलामत है, टूटा नहीं है अभी तक।
कह नहीं सकते गाइस, पिंक कलर हो गया। ये भी सेम ही है, सेम कलर। ये ब्लैक किटकैट है। This one is broken guys, इसमें आई थिंक सो कुछ ब्रोकन है, एकदम ब्रोकन है। ये भी वाइट है, ये ब्लैक है। स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट गया। 200 हो गया, ठीक है इसमें। इसको बॉक्स को साइड रखते हैं। ये भी सर्कल शेप है वाइट कलर में, ये भी टूटी हुई है। ये देखो, आपको दिखाती है। और इतनी कॉस्टली आती हैं ये सर्कल की शेप्स, और आप बिलीव नहीं करोगे कितना दुख होता है जब ये टूटती हैं। मेरे इतने पैसे लग गए हैं इन पे। ये भी टूटी हुई है। स्पेक्टेकल्स ये भी
क्या फ़ायदा वो मुझे मंगवाने का। देखो सारी टूटी हुई सर्कल की शेप्स, और मेरे इतने पैसे लग गए हैं इन पे स्पेशली। ये दो ही ठीक है। ये भी वाइट ही है। ये भी वाइट सर्कल है। ये वाली भी वाइट सर्कल शेप है। दिस इज आल्सो वाइट। रेड, ये भी टूटी हुई है। दिस इज रेड वाला, बाकी तो ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेड। ये भी रेड है। ये भी सर्कल ही है। हाँ, इसे टूटा पड़ा है सारा। ये देखो, मैं सारा नहीं खोल रही हूँ, देख देख के मुझे और बोल रहा है। ये ब्लैक है, तो ये आगे से टूटी हुई है। लोकल देखिए, ये देखिए, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये तो सारी चूड़ा हुई पड़ी है इसमें, सारी टूटी हुई है। दिखाई देती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इनसे सर्कल शेप मंगवाई है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस है ठीक है। इतने दूर से माल आता है जैसे आई कैन अंडरस्टैंड, टूट ही जाता है, बट फिर भी इसमें ये दोनों तो बिल्कुल ही छोड़ लगी हुई हैं, तो ब्रोकन नहीं जाएंगी। चलो कोई बात नहीं। ये भी टूटी हुई है। दिस ब्लैक, दिस इज रेड। मैंने इस बार सर्कल शेप बनवाई है क्योंकि मेरे पास थी नहीं, और आप सब लोग साइड में रख देते हैं।
These are also black bars. This is also black bar. These are all black bars. This is white. Cubicle bars. Same black white cubicle bars. This is red. Red slate bar. This is also red slate bar. These are also the red cubicle bars. Yes. Yellow slate bars. Kit Kat, yellow. Stair shape. Yellow stairs. Yellow slate bars. Yellow Kit Kat. Yellow scare. अब सिर्फ एक ही बॉक्स बचा है. Yellow Kit Kat. Yellow triangle shape. Sorry guys. This is also triangle. This is also triangle. This is mini triangle. This is also triangle. This is also triangle. चलो सो गाइस ये मेरा स्टॉक था. येलो, रेड,
ये स्टॉक है अभी का, ये सर्कल शेप पड़े हैं, ये देखिए